नमस्कार सांग माने आज एक नुआ वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज आम ये वीडियो साहाय्य मोबाइल फोन विषय रे किसी रचना लिखा जोटा आपण मानक एग्जाम पई बहुत इम्पोर्टेंट रहिबो। आज ये वीडियो माध्यम रे आमे मोबाइल फोन रो उपक्रम ता विषय हेतु सृष्टि होइतिबा इतिहास सेता को क्षेत्र रे व्यवहार होइथे यार उपकारिता अपकारिता वो अपसंहार विषय जानिबा। उपक्रम आजिर संसार रे मोबाइल फोन एक अत्यावश्यक उपकरण हो जाइछि। यह आम दैनंदिन जीवनर अभिन्न अंश हेबा सहित संसार को आम हाथ रे को नहीं थाए। मोबाइल फोन द्वारा आमे लोकों सहित तत्क्षणात संजोग करि परिथाउ एवं विभिन्न काम को एकाथरके सारी परिथाउ। तथापि एहार गुरुत्व केवल संपर्क साधनार सीमित नुहे बरं शिक्षा मनोरंजन व्यवसाय एवं ज्ञान अर्जनर मध्य एक गुरुत्वपूर्ण माध्यम होइछि। आजिर डिजिटल युगरे मोबाइल फोन बिना जीवन कल्पना करिबा दुर्लभ। इतिहास अर्थात मोबाइल फोन किपरि सृष्टि होइतिला। मोबाइल फोन इतिहास अत्यंत चमत्कार एवं उत्साहजनक। 1963 मसीह मोटरोला कंपनीर एक विज्ञानी डॉक्टर मार्टिन कूपर प्रथम जनसाधारण रे व्यवहार हो पारुथिबा मोबाइल फोन निर्माण करथिले। से जेतेबेले प्रथम फोन कले सेथि मोटरोलार अभिनव अग्रगतिर संबल थिला। सही समय रे मोबाइल फोन आकार बहुत बड़ थिला एवं भारी थिला। तदंतरे गोटे पर्यायर वैज्ञानिक और गवेषणाकारी माने एहाकु आरंभरु सामान्य आकार रे विकसित करी गोटे साधारण मानवक हाथ रे आनिबाकु सक्षम हेले। 1990 रे दशक रे आगुआ टेक्नोलोजी द्वारा मोबाइल फोन आकार रे छोट हेबा सहित मल्टीमीडिया सुविधा सहित आसीबा आरंभ कला। आजिर डिजिटल जुगरे मोबाइल फोन केवल फोन करिबा पाई नुहे बरं इंटरनेट मनोरंजन गणमाध्यम एवं निजस्व व्यवसाय पाई एक अपरिहार्य उपकरण होई पड़िछि। एहार व्यवहार मोबाइल फोन प्रयोग विभिन्न क्षेत्र रे अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एवं व्यापक होइछि। आजिर समय रे एहा केवल जोगाजोग पाई मात्र नुहे बरं अन्य केतक काम को सहज करि दैछि। निम्नलिखित क्षेत्र गुड़िकरे मोबाइल फोन दैनंदिन चालित्र विशेष गुरुत्व रहिछि। प्रथम व्यवहार जोगाजोग मोबाइल फोन द्वारा अनेक दूर थिबा लोकों सहित सहजरे संजोग साधन करा जाय पारुछि। वर्तमान समय रे वीडियो कॉल ऑडियो कॉल एवं मेसेजिंग जोगे जोगाजोग अत्यंत सरल होई गलानी। द्वितीय व्यवहार शिक्षा क्षेत्र में किपरि मोबाइल फोन व्यवहार करा जाउछि। डिजिटल शिक्षा रे मोबाइल फोन एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका निभाइछि। अनेक आप वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा शिक्षार साधन सहज एवं संप्रसारित होई पारुछि। तृतीय व्यवहार मनोरंजन क्षेत्र में मध्य मोबाइल अनेक सहाय्य करुछि। मोबाइल फोन माध्यम रे गीत वीडियो गेम एवं सिनेमा देखिबार सुविधा मिलुछि जहा आमको मनोरंजन दुनिया रे भ्रमण कराउछि। चतुर्थ व्यवहार व्यवसाय व अर्थनीति क्षेत्र रे ऑनलाइन शॉपिंग बैंकिंग व ट्रांजैक्शन माध्यम रे मोबाइल फोन अर्थनीति रे एक मुख्य उपकरण होइछि। पंचम व्यवहार सूचना व नियुक्ति क्षेत्र रे किपरि एहाकु व्यवहार करा जाय। मोबाइल फोन एवं इंटरनेट माध्यम रे मंदिर सरकारी सूचना राजनीतिक घटना बा अन्य कौनसी समाचार एका थରରେ लभ्य होई पारुछि। एहा सहित मोबाइल फोन रो अनेक गुणावली रहिछि जहा आजिर आधुनिक जीवनर अविभाज्य अंश रूपे गणित होई पारुछि। एहार उपकारिता मोबाइल फोन आजिर संसार रे एक अविभाज्य अंश होइछि।
ଯାହାର ଅନେକ ଲାଭ ରହିଛି। ଏହା ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ସହଜ, ସୁବିଧାଜନକ ଓ ଜ୍ଞାନମୂଳକ କରିଛି। ମୋବାଇଲ ଫୋନର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଲାଭ ହେଉଛି ଯୋଗାଯୋଗର ସହଜତା। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଓ ଶୀଘ୍ର ଭାବରେ ଦୂରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଅଡ଼ିଓ କଲ୍, ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍, ମେସେଜ ଓ VIP କଲ୍ ସୁବିଧା ଜଣାଶୁଣାକୁ ସରଳ କରିଦେଇଛି। ଶିକ୍ଷା ଓ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନରେ ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବହୁତ ଉପକାର କରିଛି। ଯଥା ମୋବାଇଲ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍, ବିଭିନ୍ନ ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରାଯାଇପାରୁଛି। ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟୀ ଆମ ସବୁଠି ଏହାର ଉପକାରିତା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ମନୋରଞ୍ଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ଉପକାରିତା। ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ଗୀତ ଶୁଣିବା, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା, ହାସ୍ୟଜନକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ଓ ଗେମ୍ ଖେଳିବାର ସୁବିଧା ରହିଛି, ଯାହା ଆମେ ଯେଉଁଠି ରହୁ ତାହାଠୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦେଇପାରୁ। ବ୍ୟବସାୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପକାରିତା। ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜିର ବ୍ୟବସାୟ ସୁବିଧାଜନକ ହୋଇଗଲାଣି। ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି। ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ମାପ ସଚେତନ ହେବାର ସୁବିଧା, ଯଥା ଫିଟନେସ୍ ଟ୍ରାକର ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରୁଛି। ଜରୁରୀ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ। ମୋବାଇଲରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସେବା ଯଥା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିମ୍ବା ପୋଲିସ ସହିତ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇପାରୁଛି। ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଆମକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଆଲୋକ ଦେଖାଇଛି, ଯାହା ଜୀବନକୁ ସଂଗଠିତ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ମୋବାଇଲ ଫୋନର ଅପକାରିତା। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଭୁଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଲେ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ମୋବାଇଲ ଫୋନର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେଲା ସମୟର ବ୍ୟର୍ଥ କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ଲୋକ ମୋବାଇଲରେ ଗେମ୍, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସମୟ ବ୍ୟୟ କରନ୍ତି, ଯାହା ଶିକ୍ଷା, କାମ କିମ୍ବା ଉତ୍ପାଦକତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଆସକ୍ତି। ମୋବାଇଲ ଫୋନର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଆସକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ଯାହା ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରାଏ। ତୃତୀୟ ଅପକାରିତା। ସାର୍ବଜନୀନ ସମ୍ପର୍କର ଅଭାବ। ଅଧିକ ସମୟ ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟତୀତ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାର୍ବଜନୀନ ସମ୍ପର୍କକୁ ହ୍ରାସ କରାଏ। ଲୋକମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଜଗତରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇ ବାସ୍ତବ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ କ'ଣ କରୁଛି? ମୋବାଇଲର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ଚକ୍ଷୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ କ୍ଷତି, ନିଦ୍ରା ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ମନୋସାମାଜିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକ ତରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମତ ରହିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଅପକାରିତା। ସାଇବର ଆପଦ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଥା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲେ ସାଇବର ଠକେଇ, ଲୁଚିଆ ତଥା ଅନ୍ୟ ଆପଦ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟୟ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ନିର୍ଭର ଏବଂ ମାସିକ ଡାଟା ଓ ଟପ୍ଲାନ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ଅନାବଶ୍ୟକ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହିସବୁ ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ସତର୍କ ଭାବେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଏହାର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ କମାଯାଇ ପାରିଯାଉଛି। ଉପସଂହାର ବା ଶେଷ କଥା। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଂଶ ହୋଇପାରିଛି। ଏହା ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ସୁବିଧାଜନକ, ସମ୍ପର୍କିତ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ରଖିଛି। ଯଥା ସମୟରେ ଏହା ଶିକ୍ଷା, ମନୋରଞ୍ଜନ, ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ସଂଯୋଗର ଜଗତରେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଆସକ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହାନି ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କର ହ୍ରାସ ସହିତ କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପକାଉଛି।
ସର୍ବୋପରି ଯଦି ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ଉଚିତ ଭାବରେ ଏବଂ ସତର୍କତା ସହ ଉପଯୋଗ କରାଯାଏ ତେବେ ଏହା ଆମ ଜୀବନକୁ ଆଧୁନିକତାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦିଗକୁ ନେଇପାରିବ। ନିଜର କାମ ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ସନ୍ତୁଳିତ ଭାବରେ ଏହାର ରଚନାଶୀଳ ବ୍ୟବହାର ଆମକୁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ନୂତନ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇପାରିବ। ଏହା ତ ଥିଲା ଆଜିର ରଚନା। ଯଦି ଏଇଭଳି କିଛି ନୂଆ ଧରଣର ରଚନା ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ରହିବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।